بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو. Chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous besoin d'une commande, une télécommande pour changer notre vie, pour changer ta vie ainsi que pour changer ma vie. Comment peut-on changer nos vies? Neni ebese ka anka nyanamaya yelema chogodi. Neni ebese ka yelema ni do chogodi anka nyanamaya la. Mado jigila misena, mado jigitigala, mado be minke, mado be minfo. Mado ba bla famille, mado ba bo famille fe. Ni Allah Ta'ala sona anye bisuni kere ni kisa damanamanye kisa mime yelemanin do ne kanyana mayala abe yelemanin do efana kanyana mayala ni kisa e kisa sugudmaye ebi klomolo ala kusebe ka lameni la tasili lameni tunya na bese yelemanin do la neni e kanyana mayala ame Allah Ta'ala dalika bensema madi ama Allah Ta'ala bulu ala mokala ame foli lase anfawu ani ambawu lameni kala kelengile nambe maaminu kenime ko kawatu taki klomalo Allah Ta'ala kuma kana sanga ani wati bela kafoni kuma kan na be foko Allah Ta'ala yafo akakide yeminu lakali anye mama bi tolomalo ni kuma kan yongona la ame Allah Ta'ala dalika ni keddalu yayi ambolo kiyamando daluya min mato Allah Ta'ala be hinana daluya min mato anka baranya be bilya mizaninka daluya min mato anka seratu tememe no yanye nabe ken noro belebele neni awbulu anka seratu temena me Allah Ta'ala dal ko usona ya ko no yaneni awbela ka foni ala mo kala ni wati minu tanime ambulo susu katoka amplomajo Allah Ta'ala kuma kana karamago kuma kana ama Allah Ta'ala dali ala kana ambono ni barala nine bara neni ebese an yere nyasigla bara mina note niya laje ka damna sogoma fo sufe kanga kewalu laje kanga kewalu mafle a chama na ala soso fanka bo kateme a ala batu fanka don nanye wati soro ka ala Ta'ala kufo ka ala kufo la chaya wati minula ufana mike wati mabayne ni au kanyana mayala ayere beke sutara neni ebulu an kanyana mayala abi amma de manga kaburu nyana mayala ayere beke dalu ya mabay ambulo kiyamando ka ancha sirini mbara la ka do fara courage kan ka do fara la menin ka do fara anka wati minu be talambulo anya don ka foko wati la kulunte ni watu le bena ta yara kan neni au la kiyamando ka fo kausela ka kalleri kele ni leri fla minuta ka Allah Ta'ala kuma kan la men telekono annafa de te kiyamalo au bulu ama Allah Ta'ala dalika neni au boni baran man nu kele le nam ben ma ala mokala ajuma minu be ke ambulo Allah Ta'ala ame Allah Ta'ala dalika ala ya fama anyi adama de ne jone anyi العبد عبد والرب الرب جوني الله تعالى لفناي مساي اما الله تعالى ذلك فن لكم مدي امبلا كفن ما الله تعالى بلا مكلا الحمد لله رب العالمين. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le sujet c'est une histoire qui peut changer ta vie. A story can change your life. So be ready, sois prêt, Inch'Allah, sois attentif, concentre-toi
pour écouter cette belle histoire qui va non seulement t'arranger dans ta vie et qui va aussi t'aider à changer des personnes, Inch'Allah. Allah m'a nourri, Inch'Allah. Enfin, on est en concentré kani histoire la mais au be seconde dama dama di en fa Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amena kisa damna an fawni an baw aye haketo. Adamaden ya kabule. Adamaden kela nyanya. Shetana be kulun ila iki so emison. Shetana be kulun ila wati dola. Ninye kamera doye beba donc afoko kamera ni ya wati funanke ni ya wati jenasi wati. Shetana kasuru kamera dola. Shetana kasuru ana funanke ni ya wati. Ni ye kamera ye ala soso sugute ama min ke abe ala taala kota abe ala taala soso sanga ni wati bela ka fonina. Imaginons un jeune qui se donne à ces pratiques illicites. Koko na haramu yala ale ma shito ya kanyana mayala. Aka ala kota na ka ala soso na sof niveau de la ayera tuma yere bla muso ka sutara de la muso ka fanin fine la subhanallah. Kataka ala soso ke ate dauma de aba yɛrɛ bila musow ka faninfin na musow ka sutara belebele la musow bɛ taa ɲɛgɛn minnu la n'a bɛ fɔ ma ko hamam ka taa o fariw seniya o kan ka taa o kunzuguw seniya ni cɛ tun b'a yɛrɛ bila musow ka sutara fani na ka taa ni ɲɛgɛn kɔnɔ ka lajɛli kɛ ni muso minnu y'o ka fani b'o ma a bɛ sin ka musow lakolo ma filɛ a ka ala sɔsɔ nana se fo ni niveau la subhanallah adamaden maa min ye fani ta k'a yɛrɛ kun sutura a tɛ fɛ maa gbɛrɛ y'a ye fo a furu cɛ o bɔla ka taa fan dɔ fɛ musow dama de bɛ don yɔrɔ nin na musow bɛ na ka na o kunsigiw labɛn musow bɛ na ka na o fariw labɛn nɔgɔ minnu b'o fariw la ka nɔgɔ b'o fari la ni cɛ ka ala sɔsɔ nana se niveau dɔ la a tun bɛ musow ka sutura le don a yɛrɛ kana ka taa yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ fana la subhanallah a bɛ musow lajɛ ɲa bɛɛ la k'a fɔ ni masilama muso sutaranu muso minnu miiriya t'a la k'a fɔ ko walicɛ dɔ nana ka na an mafilɛ an kɛwalew la walicɛ dɔ nana ka na an mafilɛ k'a sɔrɔ anw sutarani bɛ an ni alaw ta'ala cɛmala la a ye waati jan kɛ nin baara la a ye waati jan kɛ nin baara la subhanallah an bɛ to nin yɔrɔnin na ka message dɔ lase waati dɔw la sunna kɛlɛlaw u b'i bolo kɛ ninnu le kan k'a fɔ k'o bɛ sunna kɛlɛ aw ko aw ka sutara ta aw bɛ sutara ta cogo di ka taa ala sɔsɔko kɛ subhanallah ka sɔrɔ sutara tɛ adamaden ta ye alaw ta'ala de ye sutara kofɔ kuranna kɔnɔ n'i m'a kɛ alimaniya t'i la ye alaw ta'ala kota ye alaw ta'ala sɔsɔ mɛ i ka sutara tabaliya kana kɛ sababu ye ka sutara talaw sabote aw le ka sutara ta aw le ko aw ka surun arijinɛ la o ye tabatabakan ni manamanakan de ye min bɛ kan ka bɔ i da e m'olu bila sutarata la ala de ye o bila sutarata la e bɛ seli cogo min cɔ alaw ta'ala ɲɛsiranya min kosɔn e bɛ seli la cɔ sutaratalaw fana ka sutarata ala ɲɛsiranyaw de kosɔn n'i bɛ dɔ fɔ sutaratalaw ma i bɛ dɔ fɔ ala yɛrɛ de ma ni maa min ye sutaratalaw jɛbɛ k'o neni i nɛ nin kiyamalon ala t'i nɛ nin to yen parce que ye alaw ta'ala de neni ye alaw ta'ala de ka dan kari ye alaw ta'ala de sabote sutara tɛ adamadenw kumakan ye dɛ n'i ma s'a ta la n'a limaniya t'i la y'i da kɛ i bonbon ye i damina mɛ ka dɔ fɔ sutaratalaw ma a bɛ aw kɔnɔ k'a fɔ ko aw le ta ye arijinɛ ye wa a bɛ aw kɔnɔ ninnu ye sabotelikanw de ye n'i b'i ka mamaya la y'i ka mamaya kɛ n'i b'i fari lakolon bila y'i fari lakolon bila ka bɔ n'i ma sɛgɛn duniya la y'i ka duniya denya kɛ mɛ maa minnu bɛ fɛ ka o yɛrɛ gbɛrɛ alaw ta'ala la n'o kɛwalew ye fara dɔfɔlaw ma o ye k'o to yen
ino te ɲɔgɔn ye sila la o ma sutara ta e kosɔn o y'a ta ala de kosɔn n'i bɛna dɔ fɔ o ma o ka sutara ta la tuyano a ye san 10 kɛ mamaya la ɲɔgɔn fɛ bi olu ɲinana mamaya kɔ ni e bolo bɛ mamaya la i kana na dɔ fɔ o ma dɛ ka d'a kan i kɛni bɛ k'o sabote i kɛni bɛ k'o neni a dɔw yɛrɛ b'a fɔ sutaratalaw ma ko nafolo de t'o bolo ko fani sɔngɔ t'o bolo ko ni min dɛsɛla fani san na ko bɛ t'i yɛrɛ bila sutara la subhanallah an bɛ Alahu taala dali ala ma hakili ɲuman di la hakilinata sugu nin bɛ maa minnu la an ka sigidaw n'an ka sociétéw la ala ma hakili ɲuman di la o bɛɛ ma an bɛ sigi n'an ka kisa ye nin kamereden ni ala sɔsɔla a tun b'a yɛrɛ bila musow ka sutara de la fanifin de la ka taa musow bɛ taa o yɛrɛ seliya ɲɛgɛn minnu la ka t'i sigi ye ka musow lakolo lajɛ ka musow lawuraw lajɛ a ye waati jan kɛ nin baara la a ye waati jan kɛ nin baara la Alahu taala ye masa min a tɛ sunɔgɔ masa ala tɛ jungo kuma tɛ ko ka sunɔgɔ nin cɛ tola nin baara la nin cɛ bɛ kan ka nin baara kɛ a bɛ kan ka nin baara kɛ londo a nana ka na a yɛrɛ ye ɲɛgɛn nin kɔnɔ musow bɛ na o yɛrɛ ko ɲɛgɛn min na ka d'a kan wari de bɛ saraka don muso minnu bɛ don yen a bɛɛ ye fanifintigi a bɛɛ ye muso minnu bɛ sunna la u ka sunna dafani bɛ ja Alahu taala bɛ na nin cɛ lajarabi a mɛnna nin baara la a ma kɔrɔbɔ tele kelen mɔgɔ ma mina tele kelen mɛ a tola nin de baara la londo a nana a yɛrɛ sɔrɔ nin ɲɛgɛn kɔnɔ musow bɛ yen musow jamakuru bɛ yen muso dɔ sinna ka kule ka kule ka kule muso tɔw kabakoyala ko mun bɛ yen ko n ka sani tununa n ka sani tununa n ka sani tununa kabakoli sani tununa jɔn ye sani soɲa nin cɛ min bɛ to ka fanifin don a yɛrɛ kana ka taa musow lajɛ a lon n'a tun bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ nin don ko sani tununa mun de kɛtɔ nin ko ka ɲɛgɛn nin dusiba le koliyɔrɔba le ko k'a da sɔgɔ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don silamɛw o kosɔn a bɛ fɔ toujours pour les voleurs un jour pour les propriétaires ko ka ɲɛgɛn datugu mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don muso bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ nin lon a bɛɛ kɛtɔ fuyela le k'a bɛɛ mafilɛ k'a bɛɛ ka fani bɔ a ɲa la k'a bɛɛ ka fani bɔ a kana ka bɛɛ la ka fɔ ni fɛsɛfɛsɛ kelen kelen mɔgɔ min ka sani soɲa fo k'o tigi labɔ ko b'ale daminatɔ ni ɲɛgɛn datugula mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don ale bɛ sutara fani na soɲali kɛla ne ni an ye miiri an y'an yɛrɛ bila pilasi la fari yɛrɛ yɛrɛ daminana sen na fo ka taa se a bolo la a fari bɛɛ bɛ yɛrɛ la bi dɔ kɛla ne labilalonba ye a bɛ kan ka fɔ a yɛrɛ kɔnɔ muso tun bɛ ɲɛgɛn na a don o ka muso bɛɛ labɔ k'a bɛɛ lalɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ muso bɛɛ kɛtɔ mafilɛla kelen sanu kɛtɔ yela muso min na bɛɛ b'a dɔn o tigi le tɔgɔ fɔtɔ journal la o tigi le bilatɔ media kan o tigi le kofɔtɔ news kan muso son ele bɛ sutara la ele nana ka na soɲali kɛ ale dɔ bɛ nin lon ale ma soɲali kɛ dɛ mɛ ale ka min kɛ o ka jugu ni soɲali ye parce que ale ye cɛ le ye bɛɛ miiriya b'a la k'a fɔ ko muso le bɛ fanifin kɔrɔ muso ninnu bɛɛ lɔla ran na bɛɛ la k'a fɔ ni lɔla nin cɛ min y'a yɛrɛ bila musow ka sutara la i miiriya la k'a ka kan ka jɔ fan jumɛn a bɛ mɔgɔw filɛla musow bɛɛ bɛ kan ka jɔ kelen kelen a nana ka na i lɔ musow laban na fɛsɛfɛsɛli de daminatɔ nin muso fɔlɔ o ka sutara o bɔla a kana muso bɛɛ y'a ka sutara bɔ a kana a ye mafilɛ masani soɲa muso fɔlɔ mafilɛla k'o fari mafilɛ sani ma y'o bolo muso filanan mafilɛla o fari mafilɛ sani t'o bolo subhanallah contrôle bɛ kan ka gbɛrɛ contrôle bɛ kan ka na an faw ni an baw ni yɔrɔnin na billahi i kisa nin lamɛn kosɛbɛ i y'i jija ka kisa nin ta k'a bila i bolo a ye k'i ka ɲɛnamaya ye
nin cɛ k'a ye k'a fɔ a labilatɔ le n'ale ye faninfin bɔ a ɲa la n'a ye sutara bɔ a kana a kɛtɔ lɔnna ko cɛ le ye ale ye o yɛrɛ deli ni o pɛni ka bɔ ka tɛmɛ sanisonya kan fɔlɔ ka da ka arabu jamana min don ele y'i yɛrɛ bila musow ka sutara la ka na don musow kan arabu jamana min don n'i nana ko sugu la i b'i si ban kaso la duniya bɛɛ b'i kofɔ a kuma jigi fo ka saya s'i ma i ka fami bɛ to a maloya la ko b'ale daminatɔni musow bɛ kan ka mafilɛ kelen kelen musow bɛ kan ka mafilɛ kelen kelen sani tɛ kan ka ye muso foyi la nin cɛ contrôle bɛ surunyana ma waati min a jigi tigɛla mais a ma ɲina ko kelen kɔ o ye jɔn ye o ye Alahu Taala ye a ye san yirika kɛ Ala min sɔsɔla a ye san yirika kɛ Alahu Taala min kota la a jɔni tola nin yɔrɔ la a b'a ka faninfin n'a ɲa datuguni bɛ a y'a ɲa kɔrɔta ka sanfɛla mafilɛ a sen bɛ kan ka yɛrɛ yɛrɛ a bolo bɛ kan ka yɛrɛ yɛrɛ a ye Alahu Taala mafilɛ Ala masa Alahu Taala nin ye nin cɛ kumakan ye ne ma foyi kɛ i ka dugukolo kɔ kan fo k'i le Alahu Taala sɔsɔ ni n ye n yɛrɛ ye Ala sɔsɔ dɔ la ni n bɔl'o la n bɛ n yɛrɛ ye dɔ la ni n bɔl'o la n bɛ n yɛrɛ ye dɔ la ne tɛ fosi la fo k'i le Alahu Taala kota k'i le Alahu Taala sɔsɔ Ala e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Ala sɔsɔla de Ala ka don musow kan ka to ka musow lajɛ Ala ne yɛrɛ ka baara de b'o ye i b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan i bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan Ala kɔnɔnafili min bɛ ne kan bi ne bɛ situation min na bi ne bɛ jɔrɔ ni hami min na bi Ala kunnatɛ ko lebu banbali i bɔnsɔnw ni mamadenw bɛɛ bɛ nin kuma mɛn Ala ne jɔni bɛ jɔ yɔrɔ min na Ala n bɛ layuru ta i ye n bɛ n kumakan d'i ma n bɛ n dakan d'i ma Ala n'i ye ne bɔ nin kɔnɔnafili la bi Ala n'i ye ne seniya ka bɔ nin tɔɔrɔya la bi Ala gami ni hami ni jɔrɔ min bɛ ne la Ala n tɛ segin nin baara kan fo ka taa se saya ma n bɛ n kumakan di le Alahu Taala ma subhanallah silamaw ko b'ale ye ten dɛ ele bɛ kan ka Ala kota i bɛ kan ka walimusow lajɛ bi kɔni i bɛ lebu a ye nin kumakan fɔ k'a ɲɛsin Alahu Taala ma Ala n b'i bolo yɔrɔ nin na Ala i kana to n ye lebu a banna nin kuma fɔla yɔrɔ min a bɛ kan ka nin kuma fɔ tuɲa na a dɛngɛnɛyani bɛ a miiriya kasini ko Alahu Taala bɛna bɔ nin kɔnɔnafiliba la il avait une bonne intention a miiriya kasini a wɔnikɛ kasini a kɛni bɛ ka Alahu Taala ka hinɛ jigi a natani bɛ Alahu Taala ka madɛmɛ na k'a to nin situation belebele la Ala mile Alahu Taala wele an faw ni an baw masa Alahu Taala muso tun bɛ ɲɛgɛn n'a lon muso kelen kelenna bɛɛ ye sutara bɔ a yɛrɛ ma k'a bɛɛ f'u ye damina muso min tun bɛ ale ɲɛfɛ muso min jɔni tun b'ale kɔrɔ o ka contrôle daminana n'o ta tun banna dɔrɔn ale le tun ka kan ka fani bɔ a ɲɛ ma Ala k'i to a ka mansaya la mansaba mansa setigi mansa fangama i bɛ mansa min sɔsɔ Ala sɔsɔ ko kuntan bɛɛ la mais n'i seginna ka na mansa min ma ni dusukun kaseni mansa min tɛ bɔ i jigi kɔrɔ aw ye Alahu Taala ka kabakoko belebele lajɛ nin cɛ tun bɛ se lebu la Ala bolo nin cɛ tun bɛ se woyiba la Alahu Taala bolo k'a labila duniya bɛɛ bɛ a ko fɔ a bɛ kɛ bolo kunaden tɔgɔmasere ye mais Alahu Taala k'i to a ka mansaya la subhanallah muso min jɔni tun bɛ ale kɔrɔ muso min tun bɛ a da fɛ Alahu Taala sina sani min tun tununa sani sela ka ye musow bolo ale lɔnin bɛ a bɛ kan ka yɛrɛyɛrɛ muso tun bɛ dusu kɔnɔ nin don bɛɛ tun kɛni bɛ ka ale le yira k'a fɔ ko tuma dɔ ko sani ma ale le bolo mais jani contrôle ye s'a ma muso min jɔni tun b'a kɔrɔ sani sila ka ye nin muso bolo subhanallah o kɛ min kɛla muso tɔ bɛɛ la kafoni sigina k'o ka sutara ta k'a don kana ya salam nin cɛ jɔni bɛ Ala m'a labila Ala m'a lebu ni Ala sɔsɔ baara belebele min bɛ kɛla a bolo Alahu Taala diɲɛna ka nin to sutara bonda kɔnɔ subhanallah an faw ni an baw
ni kani masa ka fonsereya mafle kani masa ka deme mafle masa min bɛ adamaden bɔ kɔnɔnafili la malgré ye julumuntɔ ye i kɛni bɛ k'ale Alahu Taala kota subhanallah a ko kuranna selimanba kɔnɔ suratu namlu la Alahu Taala ko a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim amman a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Alahu Taala ko amman yujibu al-muttar masa jone be se ka konona fili bagato jabi nale Alahu Taala te ni chatume konona fili minani do dan fen ntesa bola la a konona fili la fo Alahu Taala subhanallah. Allah pouvait le dévoiler ce jour-là parce que ce qu'il fait là c'est inadmissible, c'est même pas normal. Mais le fait qu'il a été sincère, il avait une bonne intention, il a invoqué Dieu, il a imploré son pardon, il a fait cette promesse-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah m'a dit, sinon sa vie était déjà gâtée. C'est pour aujourd'hui, dès que mboto Allah a tout mis Thomas Seriye, k'a foko e bemache e fat nti barak bereke ni barako, mais awye Allah ta'ala ka hinalla subhanallah, manir rahman, manir rahim. من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من الجبار من المتكبر من القهار ولي الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أبيك لفنا كتوريان انتكا ولك بيك سبحان الله والله الله تعالى دورنا بينك من صفويتنك فو الله تعالى سبحان الله. N'est-ce pas celui qui répond à l'angoissé? Lorsque tu es angoissé, tu es dans les problèmes. Tu sais que si on t'attrape, c'est fini pour toi. Mais malgré tout ça, malgré ces péchés, wallahi, amaji lati Allah Ta'ala. Jani mansa ye mansa miye. Ni kale alaka kobla bonda min kono. Ale Allah Ta'ala fanami ibla au bonda de kono. Subhanallah. Chers parents, chers frères et sœurs. Wallahi, cette histoire peut changer ta vie avec cette miséricorde immense. Et tu penses que toi, chaque jour, tu pries pour Dieu. Tu fais le pèlerinage, zakat. Tu penses que Dieu va t'oublier. Et vous pensez que ce dernier-là, il va se voir encore dans ce genre de bêtises. Subhanallah, hashalillah. Parce que Allah ya sutara min laka aye sanjanke ni bara la Allah Ta'ala klala fana ka sutara. Chers parents, chers frères et sœurs, anya miriya nyuman laje ni kisa beraye minini tekele. Un étudiant affamé ni kalandenye Congo bala maka jamana kono abola londo abeka nga dumini nyini Congo bala seyere tayi. Mais à savoir ni maka Congo koro ale tola tamana maka sokono asina ka fendo ye borola sirido la aye ni fenta ja sani kuru le ba kono kalande a yere maninga. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et n'oubliez pas aussi à la Mecque en arabe femenu be tomo ka fen tomo maka ani ka fen tomo dunia fambere fe kitu tekelene a ye sangelema kono ni ma tigiye akanga ka ketane. Mais à la Mecque il faut toujours remettre une chose perdue à son propriétaire. C'est comme ça à la Mecque. Ale ka sani kuruta kalande no seta ye Congo bala ay sani kuruta ka tabla ka sokono sani tigi ka sani ni maka sokono ni mo min kan ka sani mo min ka sani meni ni yoro dama meni na folo dama ale sani ni na tola ka sani ni na ani nin kalande sina ka be kalande ya ye ka fonye sani min tomo sani tigi le kanime ka sani ni ay sani tigi manyini ga parce que ole fana sharia femin tununa ma min ko ka fen tununa e ba manyini ga fen sugu dumando
i yɛrɛ bɛ s'an ɲininkala a couleur la pour que y'a dɔn exactement n'a tigi ta don donc alhamdulillah sanitigi y'a ka sani décrit kalanden ko a ye ko i dusu suma cɛkɔrɔba i dusu suma i ka sani bɛ n bolo a ye sanitigi bolo minɛ ka taa n'a ye a ka so kɔnɔ ka sani ta k'a di sanitigi ma sanitigi sawala ka sawa ale sina k'a bolo don a kun ka nafolo bɔ k'a b'a di kalanden ma kalanden ko subhanallah n tɛ nafolo fɛ n mako bɛ Alahu Taala dɔrɔn de ka sara la n m'a dɔn nafolo ko bɛ n na bi kosɛbɛ mais n bɛ Ala ka sara de ma kɔnɔna n'o tɛ juguman t'o ye o tu as fait du bien à quelqu'un il te récompense en islam il y a pas de problème mais a ko ko la ne ye nin sani tɔmɔ n ta tɛ e ta don i ka sani min na e bɛ fɛ ka ne ni lasawa ni cadeau min ye tuɲa na ne bɛ Alahu Taala ka récompense le kɔnɔna sanitigi k'a ka sani ta a ko a yɛrɛ kun na ko kabini Ala y'a dan ka adamaden ye min karinin bɛ min ka limaniya ka seni ko a ma deli ka funankɛni ni kameleni ni ɲɔgɔnna ye a ka Ala ɲɛsaranya la a ka kari fana ye fɛn bɛɛ ye adamaden ka ɲɛnamaya la mɔgɔ min bɛ kari o kɔrɔ ye di Alahu Taala ye fanganaya min l'a kan a bɛ kari a ka fanganaya kɔrɔ a tɛ taa ka taa haramu ɲini k'a domu parce que se t'a ye subhanallah ale ye maa min bɛ kari waati jan tɛmɛna nin kalanden waati jan tɛmɛnen kɔ a bɔla taama bolo ma voyage bolo ma a donna baton kɔnɔ komi client tɔw bɛ baton ta cogo min ka ji traverser ka taa so gbɛrɛ ka taa jamana gbɛrɛ kalanden tola baton kɔnɔ ji kan fɔɲɔba sina ka tigɛ baton fɔɲɔ ye baton tiɲɛ maa minnu tun bɛ ji la Ala ye funankɛni kisi a y'a yɛrɛ sɔrɔ village dɔ la a ma mɔgɔ foyi lɔn a siginin tola ye komi Ala y'a kisi Ala y'a kanda ka bɔ baton ka tiɲɛ ma a ye seliwele mankan mɛn so nin village nin na komi c'est un musulman il connaît personne silama don a ma maa si lɔn misiri kɔnɔ maa si lɔn so kɔnɔ il alla la mosquée a taara misiri la a ye seli kɛ ka tila ka Ala tanu mansa min ye a ni la kisi ka bɔ baton ka tiɲɛni ma donc tagayɔrɔ t'a la nous les musulmans la mosquée aussi misiri fana ye yɔrɔ min bɛ se ka an accueillir quand tu connais personne la maison de Dieu aussi c'est ta maison raison pour laquelle toutes les mosquées wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada misiri bɛ dugukolo kɔ kan nin bɛɛ Alahu Taala ta de ye an kana filan k'a fɔ Alahu Taala ka nin foyi kɔnɔ kalanden sigilen bɛ yen misiri kɔnɔ a bɛ bɔ ka taa balo ɲini kɔfɛ a bɛ na don misiri kɔnɔ a bɛ sigi ka kuranna kalan ni mɔgɔw nana ka na seli misiri kɔnɔ a bɛ to ka kuranna kalan tuɲa na a ka kuranna kalan diyala sokɔnɔmɔgɔw ye ko an ka misiri la lona kamere dɔ nana n'a ye kuranna kalan tuɲa na a ka kuranna kalanya ka ɲi sokɔnɔmɔgɔw ko a ye ko min ka di an ye i kan ka di an ye kosɛbɛ tu as une très belle voix est-ce qu'il bɛ se ka to mɔgɔ la seli la wa ni alimami tɛ yen wa a ko baasi t'a la ni alimami tɛ yen don min ale de bɛna ka na laseli kɛ alimami yɛrɛ sɔnna a kan diyala alimami ye a ka kuranna kalancogo ka di alimami ye alimami ko komi ale si kɔrɔbayala a bɛna place di lona kameleni min nana o ka so kɔnɔ n'a bɛ se kuranna kalan na n'a kan ka di subhanallah ɛsilama wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja a y'a yɛrɛ sɔrɔ lonaya la so dɔ kɔnɔ a ma maa foyi lɔn mais so kɔnɔla alimamiya sina ka kalifa a la subhanallah ni ne ye limaniya ye ni ne ye ala ɲɛsaranya ye n'i y'a kɛ ala kosɔn k'a fɔ ala kosɔn sika foyi t'a la ala bɛ bɔda d'i ma hali n'i y'i ɲɛsin jakarta de y'i ɲɛsin pekin de y'i taala japon de Alahu Taala bɛ situation ɲuman d'i ma i bɛ se ka Alahu Taala kofɔ yɔrɔ min na nɔgɔya bolo ma kalanden nin bɛ laseli kɛ a bɛ ban fana ka mɔgɔw kalan a bɛ denmisɛnw kalan an faw ni an baw an y'a mafilɛ mɔgɔw bɛna ka na o denw kalifa a la k'a ye denmisɛnw kalan kuranna la c'est ça aussi un éducateur c'est ça aussi un imam c'est ça aussi un oustaz
quel que soit ce que tu vas faire, mais denmisɛnw fana place ka kan ka bila société la denmisɛn minnu kɛtɔ sini génération ye. Il formait les jeunes. Sotigi, le chef du village, il a convoqué une réunion. A ka réunion ba de convoqué village là. A ko tunya na min ka di an ye. An ye fɛɛrɛ kɛ an ka alimami kamele min bɛ an ka so kɔnɔ yan. An ye muso dɔ d'a ma a ye to an bolo yan. Fɔlɔ karamɔgɔ tun bɛ bloqué o de la. I bɛ jamana caman ye an fɛ farafinna. Ko alimami dɔ sigilen bɛ village dɔ la. Si tu vérifies bien, l'imam n'est pas d'origine de ce village là. L'imam était de passage, mais le fait que les villageois, ils ont vu que cet imam-là est bénéfique pour le village, il est très bien. Obesindora ka muso do dama. Obesinga muso do di almami ma, almami me singa sigi o yoro la. Donc almami fana me ke village la mort de. C'est comme ça à l'époque, c'était à l'époque. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sotigi ko, chef de village ko demso do banka so kono ya feretani no a fa sala. Anye fereke ka demso ni proposer an ka lona kamerini mi an ka so almami. Oye proposition kaye. Tunya na au début c'était pas facile, mais limania ni alanya saranya koson a sona. Il a accepté le mariage. Kamelende no sokonomo nyinana la kamuso dama afana sona musola furusiri kela mariage kela alhamdulillah silamaya sona furusiri chogomima demso ka kotigi obe mami mbolo ya ka accordi ma fla men dito nyoma o fla e bala sero yena kana furusiri furu na folo fana yokofo furu sabatlanga silamaya furusiri baninko konyo muso labena kosebe muso bolo ka chema kono konyo chaddo la musoka oyo ka selike alhamdulillah oyo ka dofla seli konyo chabana ya muso laje atola muso maflela nyina yereko aye munye aye fendo ye feminye a hakili bla kokoromando la oye munye aka sani kuru min tomo maka anyame sanu kuru kele ou la demso ni nkana même chose changement fo itala avec un sani kuru mafle demso yere ya yere manyiniga ni nyaboni mene ka sani ne fe wala ma ni nyaboni mene yere le fe demso bola kenema aye mogo wole aye ndi chemi mani almami mi mani inter mogo do sani ko le bala sokono mogo benana aya konyo yalu sufe sokono mogo benana a ko almami konyo muso kanime kambi foni aw ma muso dima ka benima de aw ye muso dima limania de bonda kono anya muso dima alanya saranya de bonda kono mais enya boni me demso ka sani ndoro ne fe kabina dolay ka sokono ite kanga laje be kanga sani ne laje ha konyo chakuma ko sani mininya ye demso kana ko sani ye ne hakili bla ko dolela villageois beda fala olu be sawani ne ambansa ye furu min sirilani e ele nyante fo la fo sani akodi villageois ma ko sani mi demso kana ni ne ka sani ni tomo makawati temenina alona kongo benna mbola me balo nyini na nye sani tomo ntolo la wati ni temenin ko sani tigi ka sani nyini damna nya ka sani ta ka dama akwa benna folo diyan ko men Allah taala be mi wasa sarala subhanallah ayo fo men ke mo siginin tume villageois siginin tume be ko la hawla wala quwwata illa billah maw kalime ka Allah taala to forokota Allahu akbar maw kalime ka tasbuka subhanallah Allahu akbar la ilaha kono cha yereslana ne yemu fo mo kalime ka Allah to korota ka Allah to senya sokono mo ko am village mo ko ko almami ko alanya saranya le yato esela au maya comme ça foi mi sama kana au ka sola ya fo Allah taala ala yere kaba ko yani ko mume au ko nyu kuma na ngo sani ni ne ya tom sokono mo ko ama village mo ko ama
ko nin sani i y'a tɔmɔ don min k'a di sanitigi ma anw ka so nafolotigi le tun b'o ye kabini a kɔseginna ka bɔ Maka ka na Ala ka lolon da a tɛ sigi yɛrɛ na a tɛ sigi yɔrɔ la barokɛyɔrɔ la f'a y'i tɔgɔ fɔ ko a ma deli ka kamalen ye fɔlɔ Ala ɲɛsiranya bɛ funankɛni min na kamalen min na ka tɛmɛ kamalen kan min ye ale ka sani tɔmɔ ale bɛ Ala dali ko kelen pe la ni Ala bɛ se ale ni kamalen nin lakafo la kamalen nin ye ale denmuso furu kamalen nin ye k'ale dɔ ye kamalen nin ye kɛ ale mamadenw fa ye ale tɛ Ala dalila ko fosi la nin ko ɲɔgɔn na kɔ ya salam subhanallah ele kamere kelenw le nana anw ka village la ele kamere kelenw le ka nin nafolotigiba denmuso furu ka d'a kan a tigi natala mun na a ye nin ko fɔ anw ye a tun bɛ nin ele kelen pe le nana ka na bɔ anw kan sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ la ka fɔ ni sinna k'a fɔ ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd silamɛw Ala ko tɛ nkalon ye dɛ n'i ye fɛn to yen Ala kosɔn n'i ye ko dɔ kɛ Ala kosɔn wallahi Alahu taala b'i lawasa lawasali la i hakili ni miiriya tɛ lawasa min na i la dɔnnen a ka sani ni sanitigi ma ko a tɛ sara kɔ a bɛ sara kɔ Alahu taala kelen de bolo mɛ Ala ye sara min k'a ye nin sara jumɛn ka bon ka tɛmɛ nin kan Ala y'a kɛ alimami ye ale de bɛ denmisɛnw kalan kuranna kɔnɔ so alimamibaya karifala a la ka tila fana ka muso d'a ma so kɔnɔna na muso min fa ye duwawu kɛ ko Ala ma denmuso ni nin kamalen la kafo la hɛrɛ jumɛn bɛ dugukolo kɔ ka hɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan nin suwa bɔra Ala yɔrɔ don Ala de ye kamalen nin poussé ka na village nin na Alahu taala de fana kitila k'a fɔ kamalen nin denmuso nin ye furu ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn ta ye an faw ni an baw mun de ye nin lase kamalen ma o de ye Ala ɲɛsiranya ye mun de ye nin lase kamalen ma o de ye Ala ɲɛsiranya ye min bɛ ɲini n yɛrɛ kun fɛ ka min ɲini aw fana fɛ n'an silanna Alahu taala ɲɛ k'a kɛ Alahu taala kosɔn k'a fɔ Ala kosɔn k'a minɛ Ala kosɔn k'a abandonner Alahu taala kosɔn sika t'a la mansaba mansa setigi mansa min ka fɔnisereya a n'a ka hinɛ n'a ka madɛmɛ a kɛlen bɛ k'a kɛrɛkɛrɛ ka jɔnw de Ala il a ça avec lui sa miséricorde est immense a mako bɛ ne ni aw la de ko an ye na ale Alahu taala ma a bɛ nin hɛrɛ kɛ an ye n'a ma kɛ anw ye a tɛna kɛra fɛn wɛrɛ ye a y'a kɛ biganw ye a y'a kɛ dannifɛn bɛɛ ye Ala bɛ fɛ k'a kɛ Ala bɛ fɛ k'a kɛ ne ni e fana ye donc fɛn min b'a bolo a bɛ fɛ k'a d'i ma de hɛrɛ min b'a bolo a bɛ fɛ k'a d'i ma de a ko k'i ye n'ale Alahu taala ma a bɛ hɛrɛ d'i ma il faut pas te priver de cette miséricorde il faut pas te priver de cette chance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé certes il fana ka dulon natɔ sika t'a la Ala bɛ nin lawasa gbɛlɛya mɛn n'i ka ɲaɲa i hakili bila Alahu taala kan i miiriya seniya i woni kɛ seniya sika t'a la london natɔ Ala bɛna lawasa ba k'i ye i yɛrɛ hakili tɛ lawasa min na i miiriya tɛ lawasa min na donc a dɔn k'a fɔ ko Alahu taala de ye yɛlɛmani mansa ye changement mansa don a b'i bɔ bolo dɔ la bi k'i bila bolo dɔ la sini Alahu taala bɛ sin ka kun fayakun nɔfɛ a b'i ka vie bɛɛ la ka fɔ ni yɛlɛma donc i jija i y'i miiriya seniya i y'i woni kɛ seniya k'i yɛrɛ di Alahu taala ma sika t'a la yɛlɛmani mansa changeli mansa mansaba mansa setigi ni Alahu taala sɔnna a ka dɛmɛ natɔ ne ni e kan an bɛ Alahu taala dali kan an lawasa Alahu taala ka hinɛ banbali la Alahu taala bolo Ala m'o kɛ la l'histoire la doit changer ta vie i yɛrɛ sɛmɛ Alahu taala la i yɛrɛ di Alahu taala ma a ye hɛrɛ min ɲɛsigi ye sika t'a la n'i silanna Alahu taala ɲɛ ni hɛrɛ bɛ d'i ma ka Alahu taala diɲɛ k'an kɛ maaw cɛma maa minnu bɛ kari ka sabari ka Alahu taala ka lo ɲuman makɔnɔ ka ne ni aw kɛ o cɛma Ala m'o kɛ la kisa fɔlɔ min fɔla nin min ye kamalen min tun bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye layuru di Alahu taala ma ne ni e fana inshallah an ye nin kamere ka histoire lajɛ histoire fila bɛɛ an y'a fila bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni Alahu taala sɔnna a bɛna yɛlɛmani ba don ne ni e ka ɲɛnamaya la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته